wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Fariji, NPM 19124803, ingin membacakan tugas bahasa Arab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tushaddu rihalu ila salasatin masajida al-masajidi harami wa masjidil hada wal masjidil aqsa wal masajidul harama fi Makkah wa masjidul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi madinati wal masjidul aqsa fil qudsi wa hadhil masajidu hiya ahumi mualimi hadhil muduni. Makkatul Mukarramah ashharu mudunil alamil islami tahafu ilaiha qulubu muslimina jami'an min syata biqa'il ardi. Qasahallahu bitakrimi abra muqtalifi usuri wa aqsama biha fi qawlihi ta'ala la uqsimu bihadal balad wa antahilu bihadal balad wa hiya masqutu ra'si Rasulillah Muhammad Rasulil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mab'atsuhu fiha nazala al-wahyu wa minha antasharu nurul haqq yubaddudu qufra fi kullun makani yaqsiduha malayanu hujaji kullu amin li'adi faradatil hazu wa ya'tihal mu'atamaruna minna araja alamil islami wa fi muqatil ka'bah musharrafatu wal masjidul haram wa huwa awlu baitul wudi'an nasi qala ta'ala inna wal baiti udu'i'a lin nasi lallazi bibakatal mubaraka wa huda lil alamin wa qad banil ka'bata nabiyullahi Ibrahim wa banu Ismail fil makani tuhiyata bihil jibalu qala ta'ala wa idza yarfa'u Ibrahima qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna wa bi makkah minal masyairil muqaddasati minni wa muzdalafatu wa arafatun wa shifa wal marwatun wa jamajamun al-madinatul munawwarah tu'addu al-madinatul munawwarah al-madinatul islamiyah atsaniyah ba'da Makkah idayau jadu fiha masjidun nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatun fi masjidil hadal afdalu minal alfi salati fi ma siwahu ilal masjidil haram wa salatu fil masjidil haram afdalu minal mi'atil alfi salati fi ma siwahu. Bada'a tariqul madinatil majaidu fil asri islami ba'da hijratil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilaiha wa mundu dzalika yaum syaratil madinatul muqarramah lil islam wa masdarul nuril ladzina talaqal li yura alamma binuri imani wa huda wa bil madinatil masjidil quba awal masjidil ussu alal taqwa wa fiha jabalul uhud allazi waqa'at iddahu ghazwatun uhud. Al-Quds hiya al-madinatul muqaddasatun salisatu inda muslimina li anna fiha al-masjid al-aqsa al-mubarak allazi ashrahu Allah bi rasulihi ilaihi min al-masjid al-haram qala ta'ala subhanallazi asra bi 'abdil laylan min masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna hawluhu
لنوره من آياتنا إنه هو السميع البصير والمسجد الأقصى أولى قبلات وقد بقي قبلات للمسلمين حتى سنة الثانية من الهجرة حيث تحولت القبلة إلى المسجد الحرام كما قال تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولا وجهك ستر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجهكم ستره القدس عاصمة فلسطين اغتصبها اليهود عما 1947 Masehi wa qad qusmat ila qismaini humal Quds syirqitu qaddimatun wa fiha masjidul aqsa wa qad zalat juz minad dhafatil gharibati fil mamlakatil urduniyati hasimiti ila an waqa'a udnul yahudi alaiha sanati 1967 Masehi fahtalatha Israel dimna mahatal mina aradi Arabiyah wal Quds gharibatul jadi wahia tahtal ahtali yahudi mundu ammi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurliana dengan NPM 19124882. Di sini saya akan membacakan teks bahasa Arab yang berjudul Mudunul Muqaddasah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tushaddu rihalu illa ila salasati masajida al-masjidil haram wal masjidil hadza wal masjidil aqsa wal masjidil haram fi Makkah wal masjidul Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Madinah wal masjidil aqsa fil Qudus wa hadhil masajidu hiya ahammu ma'alimi hadhil mudun Makkah al-Mukarramah ashharu mudunil alamil islami tahfu ilaiha qulubul muslimina jami'an min syatti biqa'il ardi khassahallahu bat-takrimu abral mukhtalifil usuri wa aqsama biha fi qawlihi ta'ala Bismillahirrahmanirrahim la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad sadaqallahul azim wa hiya masqatu ra'sir rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa mab'asuhu fiha nazala al-wahyu wa minha antashara nurul haqqi yubaddidul kufra fi kulli makanin yaqsiduha malayinul hujjati kulla amin liadai faridatil haji wa ya'tiha al-mu'tamaruna min arja'il alamil islami wa fil Makkah al-Ka'bah musyarrafah wal masjidul haram wa hiya awalul baiti wadi'a lin-nas qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim inna awwala baitin wadi'a lin-nas lalladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil alamin sadaqallahul azim wa qada banil Ka'bah Nabiyullahi Ibrahim wa ibnuhu Ismail fi makanin tuhitu bihil jibal qala ta'ala Bismillahirrahmanirrahim
وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا صدق الله العظيم. وفي مكة من المشاعر المقدسة مني ومزدلفة وعرفة وصفا والمروة وزمزم. المدينة منورة. تعد المدينة المنورة مدينة الإسلامية الثانية بعد مكة، إذا يوجد فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة في المسجد هذا أفضل من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. بدأ تاريخ المدينة المجيد في العصر الإسلامي بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها، ومنذ ذلك اليوم صارت المدينة مقرا للإسلام ومصدر النور الذي قد طلق لينير عالم بنور الإيمان وهدى. وفي المدينة مسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى، وفيها جبل الأحد الذي وقعت عنده غزوة الأحد. القدس هي المدينة المقدسة ثلاثة عند المسلمين، لأن فيها المسجد الأقصى مبارك الذي أشار الله برسوله إليه من المسجد الحرام. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. والمسجد الأقصى أولى القبلتين، وقد نقي قبلة مسلمين حتى سنة ثانية من الهجرة، حيث تحولت قبلة إلى المسجد الحرام، كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره صدق الله العظيم. القدس عاصمة فلسطين، اغتصبها يهود عام 1948 ميلادية، وقد قسمت إلى قسمين هما القدس شرقية القديمة وهي المسجد الأقصى، وقد ظلت جزءا من الضفة الغربية في المملكة الأردنية هشيمية إلى أن وقع
udwanu 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 Yahudi ilaiha sanah alfu wa tas'atu mi'atan wa sab'atan wa sittuna miladiyah fahtallatha Israel dimna mahtallat minal aradi Arabiyah wal Qudus Gharbiyatul Jadidah wahia tahtal ihtalali Yahudi minzu amin alfu wa tas'ati mi'atan wa samaniyatun wa arba'una. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan, PM 19124748. Di sini saya akan membacakan teks bahasa Arab dalam memenuhi tugas. Mudunun muqaddasah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusaddur rihalu ila thalathati masajid. Al-masajid al-haram والمساجد هذا والمساجد الأقصى والمساجد الحرام في مكة ومساجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة والمساجد الأقصى في القدس وهذه مساجد هي أهم معالم هذه المدن. مكة المكرمة أشهر مدن العالم الإسلامي تهفو إليها قلوب المسلمين جميعا من ست بقاع أراضي خاصها الله بتكريم أبر مختلف العصور وأقسم بها في قوله تعالى لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وهي مسقط رأس رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومبعثه فيها نزل الوحي ومنها انتشر نور الحق يبدد الكفر في كل مكان يقصدها ملايين حجج كل عام لأداء فريضة الحج ويأتيها مؤتمرون من أرجاء عالم الإسلامي وبمكة الكعبة المشرفة والمساجد الحرام وهو أول بيت وضع للناس قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالمين وقد بنى الكعبة نبي الله إبراهيم وابنه إسماعيل في مكان تحيط به جبال قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا وبمكة من المشاعر مقدسة مني ومزدلفة وعرفت وصفا والمروة وزمزم المدينة المنورة تعد المدينة المنورة المدينة الإسلامية الثانية بعد مكة إذ يوجد فيها مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في المسجد هذا أفضل من الألف صلاة فيما سواه إلى المسجد الحرام وصلاة في المساجد الحرام أفضل من 100,000 صلاة فيما سواه. بدأ تاريخ المدينة المجيد في العصر الإسلامي بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إليها ومنذ ذلك اليوم صارت المدينة المقر للإسلام ومصدرا للنور الذي
للذي انطلق لينير العلام بنور الإيمان والهدى. وفي المدينة المسجد قباء أول مسجد أسس على التقوى. وبنا جبال الأحد الذي وقعت عند العزوات أحد. القدس هي المدينة المقدسة الثالثة عند المسلمين لأن في المسجد الأقصى مبارك الذي أسر الله برسول الله إليه من المسجد الحرام. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسر بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والمساجد الأقصى أول القبلتين وقد بقي قبلة المسلمين حتى السنة الثانية من الهجرة حيث تحولت القبلة إلى المسجد الحرام كما قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. القدس عاصمة فلسطين اغتصبها يهود عما وقد قسمت إلى قسمين هما قدس شرقية القديمة وفيها المسجد الأقصى وقد ظلت جزءا من الصافة غربية في المملكة الأردنية وقد ظلت جزءا من الضفة الغربية في المملكة الأردنية حشمية إلى أن وقع عدوان يهود عليها سنة فاحتلتها إسرائيل ضمن ما احتلت من الأراضي العربية. والقدس الغربية جديدة وهي تحت الاحتلال اليهودي منذ عام. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan terjemahannya, yaitu tentang kota suci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian melakukan perjalanan jauh kecuali menuju 3 masjid, yaitu Masjid Haram, Masjid Nabawi Madinah, dan Masjid Al-Aqsa. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Rasulullah SAW di Madinah, dan Masjid Aqsa di Quds. Masjid-masjid ini adalah pusat terpenting dari kota-kota tersebut. Makkah Al-Mukarramah, kota paling terkenal di dunia Islam. Hati semua muslim dari seluruh penjuru dunia mendambakannya. Allah Ta'ala telah memilihnya untuk kehormatan selama berabad-abad dan bersumpah dengan firman-Nya, yaitu, Aku bersumpah dengan ini negeri Mekah dan engkau wahai Nabi Muhammad halal dengan ini negeri. Dan itu adalah tempat kelahiran Rasulullah SAW dan para pengikutnya. Di dalamnya diturunkan wahyu dan dimulai darinya kota Mekah yang menyebar cahaya kebenaran agama Islam. Ketidakpercayaan menyebar di mana-mana. Hal ini dikunjungi oleh jutaan penziarah setiap tahun untuk menunaikan haji. Jemaah umrah datang dari seluruh dunia Islam. Dan di Mekah, Ka'bah yang terhormat dan Masjidil Haram yang merupakan rumah pertama yang dibangun untuk manusia yang maha kuasa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala,
Sesungguhnya rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia ialah Baitullah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Ka'bah dibangun oleh Ibrahim dan putranya Ismail di suatu tempat yang dikelilingi oleh pegunungan. Yang Maha Kuasa berfirman, dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami." Di Mekah ada tempat-tempat suci, Muzdalifah, Arafah, Bukit Safa dan Marwah, dan sumur air Zam-Zam. Yang pertama itu Madinah. Madinah adalah kota Islam kedua setelah Mekah, karena di dalamnya ada Masjid Nabawi. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Satu salat di masjid saya ini lebih baik daripada 1000 salat di tempat lain, kecuali Masjidil Haram. Dan satu salat di Masjidil Haram adalah lebih baik dari 100.000 doa di tempat lain." Sejarah kejayaan Madinah dimulai pada zaman Islam. Setelah hijrahnya Rasulullah ke sana, sejak hari itu Madinah menjadi pusat Islam dan sumber cahaya yang terpancar untuk mencerahkan dunia dengan cahaya iman dan membimbing. Dan di Madinah ada Masjid Quba, masjid pertama yang didirikan atas dasar ketakwaan, dan ada Gunung Uhud, tempat terjadinya perang Uhud. Al-Quds, yang kedua Al-Quds. Al-Quds adalah kota suci ketiga bagi umat Islam, karena di dalamnya ada Masjid Al-Aqsa yang diberkahi, yang kepadanya Allah mengambil Rasulnya dari Masjidil Haram. Yang Maha Kuasa berfirman, "Maha suci Dia yang membawa hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa, yang telah kami berkahi di sekitarnya untuk menunjukkan kepadanya tanda-tanda kami." Bagi umat Islam sampai tahun kedua Hijrah, ketika kiblat mengarah ke Masjidil Haram, sebagaimana yang Maha Kuasa berfirman, "Kami mungkin melihat wajahmu menghadap ke langit, jadi biarkan kami memberi Anda ciuman yang akan kalian sukai." Al-Quds adalah ibu kota Palestina. Itu direbut oleh orang-orang Yahudi pada tahun 1948 Masehi. Itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu Yerusalem Timur Lama, dan yang kedua Masjid Al-Aqsa di dalamnya. Itu tetap menjadi bagian dari tepi barat di Semit kerajaan Yordania sampai agresi Yahudi terhadapnya pada tahun 1967 Masehi. Tanah Arab dan Yerusalem Barat baru yang telah berada di bawah penduduk Yahudi sejak tahun 1948 Masehi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gunawan, NPM 19124748. Di sini saya akan menjelaskan materi yaitu tentang keutamaan Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Mekah atau Mekah Al-Mukarramah merupakan kota utama Arab Saudi. Kota ini menjadi tujuan kaum muslimin untuk menunaikan ibadah haji. Di kota ini yang bernama Masjidil Haram dengan Ka'bah di dalamnya, bangunan Ka'bah ini dijadikan patokan arah kiblat untuk salah umat Islam di seluruh dunia. Kota ini merupakan kota suci umat Islam dan tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Keutamaan tersebut akan didapatkan oleh orang yang sholat di dua masjid suci tersebut secara mutlak, meliputi sholat fardu dan sholat sunnah. Imam An-Nawawi mengatakan, sungguh
dilipat gandakannya sholat di Masjid Mekah dan Masjid Madinah. Tidak dikhususkan untuk sholat fardu saja, tetapi bahkan meliputi sholat fardu dan sholat sunnah. Dari Maimunah radhiyallahu an, beliau berkata, barang siapa sholat di masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh aku pernah mendengar beliau bersabda, sholat di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, lebih baik dari 1000 sholat di masjid lainnya selain Masjid Ka'bah, masjid yang di dalamnya terdapat Ka'bah. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, janganlah bersengaja melakukan perjalanan dengan sengaja dalam rangka ibadah dan tujuan safarnya adalah tempatnya, kecuali ketiga masjid, yaitu masjidku ini, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa jika seseorang bersengaja melakukan perjalanan ibadah ke Mekah, namun ia mengunjungi selain Masjidil Haram, yaitu ke masjid-masjid yang ada di tanah Mekah, maka itu bukanlah yang dimaksudkan dalam hadis di atas, bahkan bisa jadi terlarang jika ia hanya mengunjungi masjid-masjid sekitar saja. Yang dimaksudkan dalam hadis itu dalam ke Masjidil Haram, yaitu masjid yang terdapat Ka'bah, tempat berlipatnya pahala. Sekian, terima kasih. Hanya itu yang dapat ulun sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja saya ingin melanjutkan materi sebelumnya. Dari Maimunah radhiyallahu anhu, beliau berkata, barang siapa salat di masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sungguh aku pernah mendengar beliau bersabda, salatlah di masjidku, yaitu Masjid Nabawi, lebih baik dari 1000 salat di masjid lainnya selain Masjid Ka'bah, masjid yang di dalamnya terdapat Ka'bah. Hadis riwayat Muslim dan An-Nasa'i. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, janganlah bersengaja melakukan perjalanan dengan sengaja, yaitu dalam rangka ibadah dan tujuannya safarnya adalah tempatnya, kecuali ketiga masjid, yaitu Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Bukhari nomor 1189 dan Muslim nomor 1397. Dari hadis di atas dapat dipahami jika seseorang bersengaja melakukan perjalanan ke Mekah namun ia mengunjungi selain Masjidil Haram, yaitu ke masjid-masjid yang ada di tanah Mekah, maka itu bukanlah yang dimaksud dalam hadis di atas. Bahkan bisa jadi terlarang jika hanya mengunjungi masjid-masjid sekitar saja. Yang dimaksud dalam hadis itu adalah ke Masjidil Haram, yaitu masjid yang terdapat Ka'bah, tempat berlipatnya pahala. Sekian.